अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़माने कदीम से ही पूरी दुनिया में ताउन ने खौफ व हरास फैला रखा है। कहा जाता है कि सदी में एक बार ये वबा ज़रूर आती है और हर तरफ तबाही मचा देती है। अक्सर इसे इंतकाम इलाही कहा जाता है और मुख्तलिफ किस्म के ताउन का जिक्र दुनिया की बहुत सी मजहबी किताबों मसलन बाइबल, तलमूद और कुरान पाक में भी किया गया है। और इसके बारे में हदीस मुबारका भी है कि अगर किसी बस्ती में ताउन आ जाए और तुम वहाँ मौजूद हो तो इस आबादी को ना छोड़ो, और अगर तुम सुनो कि फलां बस्ती को ताउन ने घेर रखा है तो वहाँ ना जाओ, क्योंकि ये एक मुतअद्दी बीमारी है। दोस्तों, 1500 कबल अज़ मसीह में मिस्र को अजीब व गरीब बीमारी ने आ घेरा, जो एक शख्स से दूसरे में मुंतकिल होती, और देखते ही देखते इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। इसकी इब्तिदाई अलामात मामूली नज़ला ज़ुकाम से शुरू होती, जो आहिस्ता आहिस्ता गंभीर सूरत इख्तियार कर लेती और नतीजा मौत की सूरत में निकलता। इस बीमारी को नाम दिया गया रेड प्लेग, एक ऐसी तबाहकुन बीमारी जिसको तारीख में काले हुर्फों से लिखा गया। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि रेड प्लेग को बेसिकली 3 दर्जात में बांटा गया है। इनमें से एक है स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक, जो कि सबसे मशहूर और जानलेवा भी है। दूसरे नंबर पर आती है एरसिपिलिस, जो कि स्किन के ऊपरी हिस्से यानी अपर ड्रामा पर होती है। जबकि तीसरी हालत वाइब्रोसिस है, जो कि एक सिस्टेमिकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो वाइब्रियो जीनस की वजह से होता है, और इसे सुर्ख कीड़ों वाली, सुर्ख फोड़े या खारे पानी की फ्रैंकुलेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो जनाब, आज हम बात करने वाले हैं सबसे खतरनाक और जानलेवा प्लेग यानी स्मॉल पॉक्स के बारे में। वैसे दोस्तों, आप में से ज़रूर किसी न किसी ने अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान ज़रूर देखा होगा जिसके जिस्म और चेहरे पर गड्ढे नुमा निशानात होंगे, और पूछने पर आपको बताया गया होगा कि ये चेचक के निशान है। दोस्तों, स्मॉल पॉक्स एक ऐसी इन्फेक्शन डिजीज़ है जो वायरस की 2 मशहूर इकसाम वेरियोला मेजर और वेरियोला माइनर में से एक से फैलती है, और इससे मुंसलिक बीमारियों में हॉर्स पॉक्स, काउ पॉक्स, मंकी पॉक्स और कैमल पॉक्स शामिल हैं। स्मॉल पॉक्स की इब्तिदा मिस्र में 1500 कबल अज़ मसीह में हुई, जहां से ये होता हुआ पूरी दुनिया में फैल गया। 18वीं सदी में यह अंदाज़ा लगाया गया कि सालाना 4 लाख लोग इस प्लेग का शिकार होकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, और कुछ हमेशा के लिए अंधे हो जाते हैं। 20वीं सदी के आदादो शुमार के मुताबिक शराए अमवात 300 मिलियन तक पहुंच गई, और अपने वजूद के आखिरी 100 सालों में 500 मिलियन अफराद इस बीमारी का शिकार होकर लुकमा अजल बन गए। दोस्तों, असल में ये एक बहुत ही सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो आम तौर पर फ्लीज यानी पिस्सुओं में पाया जाता है, जिसके वायरस तकरीबन हर जानवर, जबकि खास तौर पर चूहों में मौजूद होते हैं, और वो इलाके ज़्यादा मुतासिर होते हैं जहाँ सफाई का नाकिस इंतज़ाम होता। मसलन देहातों में खास तौर पर जहाँ जानवरों की कसीर तादाद पाई जाती, वहीं ये ताउन अपने पंजे इतने मजबूत गाड़ता कि मुतासिरा शख्स जान की बाजी हार जाता। इसकी इब्तिदाई अलामात तो बिल्कुल मामूल के नज़ले, ज़ुकाम, बुखार या खांसी से शुरू होती, फिर इसमें पट्ठों और सर का दर्द, थकावट, दिल मतलाना, उल्टी जैसी अलामत जाहिर होने लगती, जिनका दौरानिया 2 से 4 दिन तक रहता। इसके बाद 12 से 15 दिन के अंदर जिस्म पर बारीक सुर्ख दाने नमूदार होते, जो फैलते फैलते मुंह, जुबान और तालू पर भी बन जाते, और साथ ही बुखार भी नॉर्मल हो जाता। ये दाने बहुत ही तेजी से बढ़ते और खारिश पैदा करते, जिससे ऊपरी स्किन उतरकर हमेशा के लिए निशान छोड़ जाती। मुतासिरा शख्स की ज़ाहिरी हालत इतनी ख़राब होती कि देखकर ही खौफ महसूस होता, और क्योंकि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाली बीमारी थी, इसलिए इन्फेक्टेड पर्सन को बिल्कुल ही अलग कर दिया जाता। इसकी इस्तेमाल की चीज़ें, सोने की जगह, यहाँ तक कि इसके बर्तन भी अलग कर दिए जाते। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हालिया कोविड-19 में ऐसे अफराद को क्वारंटीन कर दिया जाता था, ताकि इनसे दूसरे अफराद इस वायरस का शिकार ना हो जाएं। इस बीमारी में मौत का खतरा 30% था, यानी हर 3 में से 1 जान,
اور اس کی شرح بچوں میں زیادہ تھی، اور جو بچ جاتے وہ یا تو ہمیشہ کے لیے اپنے جسم پر بدنما اسکار لیے پھرتے یا پھر ہمیشہ کے لیے اپنی بینائی سے محروم ہو جاتے۔ بہت سوچ بچار اور تجربات کے بعد اس وبا کی روک تھام کے لیے اینٹی وائرس ویکسین کا استعمال کیا گیا۔ اسمال پاکس ویکسین دنیا کی پہلی ویکسین تھی جو کسی بھی کنٹیجیس ڈیزیز کے خلاف تیار کی گئی تھی۔ 1796 میں برطانوی ڈاکٹر ایڈورڈ جرنر نے مشاہدہ کیا کہ ایسے افراد جو کہ کاؤ پاکس کا شکار ہیں ان پر اسمال پاکس حملہ آور نہیں ہوتا، جس سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ نسبتاً کم نقصان دہ کاؤ پاکس وائرس کو اگر ایز اے ویکسین استعمال کر لیا جائے تو جان لیوا اسمال پاکس کے خلاف باڈی میں امیونٹی یعنی کہ قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ 20ویں صدی میں اسمال پاکس کی جدید ویکسین آنے تک کاؤ پاکس اینٹی وائرس کا کام دیتا رہا۔ اس طریقہ کار میں فرد کو جان بوجھ کر کاؤ پاکس وائرس سے انفیکٹ کیا جاتا، جس سے اکثر بخار ہو جاتا، لیکن وہ فرد اس مہلک بیماری کا شکار ہونے سے بچ جاتا۔ 1958 سے 1977 تک WHO نے عالمی سطح پر اسمال پاکس ویکسینیشن مہم چلائی، جس میں ہر ایک کو ویکسینیٹ کیا گیا۔ جو لوگ 1975 کے بعد پیدا ہوئے، آپ ان کے الٹے بازو پر ویکسین لگائے جانے کا نشان بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر 1980 میں WHO نے مکمل طور پر اسمال پاکس کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ اگرچہ اب عام لوگوں کو یہ ویکسین استعمال نہیں کی جاتی، لیکن اب بھی اسے بایولوجیکل وارفیئر اور منکی پاکس سے بچاؤ کے لیے اب بھی تیار کیا جاتا ہے۔ دوستو، ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ ویکسین کا لفظ بھی اصل میں ویکسینا سے لیا گیا ہے، جو لاطینی لفظ وکا یعنی گائے سے ماخوذ ہے۔ جیک لندن کا ناول دا اسکارلیٹ پلیگ لندن میگزین میں 1912 میں شائع ہوا، جبکہ اسے کتابی شکل 2020 میں دی گئی۔ یہ ناول ریڈ پلیگ کو بہت اچھے طریقے سے بیان کرتا ہے اور اپنے پڑھنے والوں کو 2073 میں لے جاتا ہے، جہاں کہانی کا مرکزی کردار جیمز اسمتھ، جو کہ ریڈ پلیگ کے دور میں زندہ بچ جانے والوں میں سے ایک ہے، اپنے پوتوں کے اصرار پر انہیں بتاتا ہے کہ کس طرح اس نے سروائیو کیا۔ دوستو، اگر آپ بھی ریڈ پلیگ کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو اس ناول کو گوگل پر سرچ کر کے ضرور پڑھیے گا۔ ہماری ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کی شکل میں ہم تک ضرور پہنچائیے گا، اور ایسی اور بھی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجیے گا۔ جاتے جاتے ایک بات، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کو بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔